أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers compatriotes, comme prévu, j'ai décidé de m'exprimer un peu en français pour que les étrangers puissent comprendre la situation qui prévoit notre pays, les îles Comores. Comme nous suivons régulièrement les vidéos des Africains, des Arabes qui s'expriment en français, en anglais, en arabe, on a aussi le devoir de nous exprimer pour que les autres puissent comprendre qui est le criminel Azali Assoumani. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait dans notre pays, qu'est-ce qu'il veut faire. Et j'appelle en même temps les Comoriens d'essayer de s'exprimer aussi en langue étrangère pour que les autres puissent comprendre que nous avons un criminel, un putschiste, un voleur qui s'appelle Azali Assoumani qui a pris notre pays en otage. Ça fait plus de 7 ans. Il ne fait que tuer, voler, emprisonner, pour ne citer que cela. Et là, il veut faire un semblant, investiture. Il essaie d'inviter des criminels comme lui. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle aux dirigeants, aux rois, aux autorités qui seront invités pour venir dans notre pays de changer leurs billets. Il faut qu'ils changent leurs billets car ils savent très bien que ce criminel n'est pas élu. Ce criminel est un voleur, est un assassin qui ne fait que tuer. Il est détesté. Si vous venez dans notre pays, là, il faut que vous sachiez que vous êtes les ennemis de notre pays et vous allez le regretter. Allez y rester jusqu'à ce que vous saurez qu'on a un président élu démocratiquement et à ce moment-là, vous pouvez venir dans notre pays. Mais venir maintenant, là, vous voulez réinstaurer ce voyou, ce criminel, ce voleur dans la tête de notre pays. Et nous savons très bien pourquoi vous voulez le laisser au pouvoir pour qu'il vous donne tout ce qui appartient aux Comoriens, pour qu'il soit là avec sa famille. Vous savez très bien que notre pays n'est même pas atteint 1 million de la population. Malgré ça, vous savez que nous avons tous les problèmes. Nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de l'éducation, nous n'avons pas la justice, nous n'avons rien du tout. Puisque ce voleur, ça ne l'intéresse pas avec ses bandits. Il ne fait que voyager, voler, tuer, et vous n'avez rien fait pendant toutes ces années que ce criminel Azali est en train de nous tuer. Là, aujourd'hui, vous voulez retourner dans notre pays pour le laisser au pouvoir. Ça va montrer que vous êtes vraiment des ennemis de la population comorienne. إذن نقول ونعود لمرة أخرى لأي حاكم نوى أن يأتي إلى جزر القمر، إما رئيس، إما أمير، إما ولي، إما أي مسؤول عالمي الذي تم استدعاؤه ليشارك حفلة مراسم رئاسية لهذا المجرم، هذا المنقلب، هذا السفاح عثمان غزالي، أن يغير تذكرة الطيران أو لاتجاه آخر. لماذا؟ لأنكم جميعا تعلمون أنه ليس رئيس جزر القمر،
ليس رئيس منتخب. قد حكم جزر القمر أكثر من 15 سنة ولم نمتلك لا مياه للشرب أو للغسل ولا الكهرباء ولا التعليم ولا التربية ولا لم نملك شيئا، ومع ذلك يريد أن يبقى ليسرق مع أبنائه وزوجته حقوق شعب القمري المظلومين المتشردين المسجونين. فنرجوكم يا حكام الدول العربية ألا تقبلوا دعوة هذا المجرم هذا الدكتاتور. ونشكر تماما الدولة السنغال تحت قيادة باسيرو جوماي فاي لانقطاع علاقات دولة السنغال مع جزر القمر بسبب هذا المجرم، لأن من قبله كان الظالم المجرم ماكي سال، والآن في داهية كما يقول المصريين. إذن أعلم تماما أن هذا المجرم عثمان غزالي سيحاول أن يستدعي بعض الدول، بعض حكام، بعض مسؤولين لكي يحتفلوا أو لكي يأتوا إلى جزر القمر لمشاركة هذه الحفلة. لا تأتون إلى جزر القمر وإلا ستكون من ضمن أعداء الشعب القمري. You know very well that Azali is not elected. So I just come to warn all the leaders, the kings, the authorities who wish to come to change their tickets for another destination, please. There will be no investiture, and you know well that this criminal Azali Assoumani is not elected. He is killer. He is embezzled the property of this Comoran and impression, and they have done nothing. You are not the property that come to the Comoros, otherwise you will remain criminal of the Comoran. So please don't come in our country. Thank you so much. Kwezi watukufu, maisilamu, mafundi watu wa baba hatu wa zaza hatu, mafundi watu, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nyoti pia nga mjuao ya uka owanduru wanonao wababaiha wajuhamu zintu zinu pia haina dakika ngwa tungo ufanya direct za ushangaza wa Komori wapulilia o wanamba wa hao waje wadora wa kagari ufanya lelo ele jinru litojwa izola mbao ngelijo uzia eze shughuli ngejo lirudi ngeliterroriseo e notabilité no wanamji shamana hao bangena haki. Yabo ngamparo anama watukufu wastaarabu mawatwania na manzihe haumrongo dainge babititi antipa kamra torongo anro zintilu haza hatu ndungu aniswa hateshikomo rikartujo shirongo mnatorongo babititi wandu wanwaile yakana ngabwando toji wanandoko katabasi karuona wajufumu ngarono malaba ngarono wenza pia ngwarongo yabo no wandu waelewa wizo ambao na mrongoshi zungu haina mndu yarongo yarudia antihe ukana batije mjeni bontijo hatu na mkera adimtaheze video za hele bali la mzipartage monesi ukana ngabuba ya Komori banga monao wana magari hao watu wa mafura ili waje warauwe wababaiso wa Komori mtisihe haina mndu wana bwana.
ezenturulo nizo zini ekamrulo na ikhlasune bwana yinu wallahi ka joja banu yajia kenti ya doamba ola jawu ola ti jawu jawu wallahi alazim aina mrulo rumwe bwana yinu haukweli haina mrulo Mwenyezi Mungu wallahi ka joja bana sajadu fumbwa wantu ndugujo jiconcentre namna jeri joto wazali raija fanya investiture namna jeri jozi investiture wande wazo watunge juzi wafanya conference insana kabatwa obe ndafanya babi wa terrorism bo msaidi ndafanya baho namliwa watoto wao heritage namjuhebo wana buzi bo wana bwa mwede ba mausimu ya hanyuija mavuna yaja nde wakati wa uvuna mwede mwani kwa babiza mikiro mdozi holele mare ne mvinyo ndo abakari cyo fanya kari cyo gotsona wana buzi na wana mabaha wega cyo fanya investiture kabatugezi babahara ni kwa mvinyo hano ni kwa kopala mvinyo hano ni kwa msi wa banki havuraja wega cyo fanya kari ndo biwewe bo utoka kufanya investiture eba nwedo biwewe bo ngafa eba nukutuo kujaleme wa umeya daono wa huzaya na wantu sijafanya investiture na singara ndaga gotona wana kazu badi wa komora ntu angala internet na dapo kweli wantu wakonso eba ngama ngalo hiti ekutujo na mreda enda fiwa weda da njofanya investiture ewe ndo bobo kwa hata kuna bula usemoroni wewe okudo samoroni bade ka ura mani gari au bade ka uya mnazini jo amba gochika ufanya investiture azalie amba uloneze mali ya hibaze mali ne hidini hajuhange yuho kutopoa wandu wasurumene ebanu tukofanya jonu kwa tu imenya kena kufanywa na mcheri hadisi hajuha muoba hewonede manene magawa yalao mijini hao ari kwafanya conference baho owenze shonga tena udo owenze shonga wa heze telefoni wazibali ya ebanu kwambo jitika tukofanya investiture mratu subita kufanya mzanda wotona de mana magawa basi zandaza ni kwa mvinyo za hanwa wacha wadu banu uri babaisi shayi hoteli waliyoransi naruambeni wabanu Mwenyezi Mungu yangamizi haina mndu ujoja bana abasa hajati ya diversion ya usombo na yeye Mwenyezi Mungu naritole haupesi haina mkomori ujoja banu zentusinu ya jeyambe ngwanzo ya eleze wandu hula na hunu ya keka ba uso ya paro wandu ena mnabidiri dube Mwenyezi Mungu narangamizize haina mndu ulokinyo mene bwana yuna mwambi amin ya rabbal alamin mratandise rohisana yarumwe bwana yinu mratandise rohisana yi bangono arika bwandu aba wabirishona ari mafundi waono mwana mshejuzare mwabali kabati uyelewa ya mwana mshoiza baraka ule mwabali mwana mshoiza baraka ule mwabali kabati maisha ngwaju ya tawende ya zaye unemba yiru yale alisemana kamdogozo wana toi por Abu Raslani bese mumbeni Abu Raslani ezroza chirimbeni sidili tidumbia tibalama pesa damina wa rwa daula hakirende rabe ebala omji wa mbeni ulamji wa wajinga na malaba boambangari swali yao mtume bantu amba iromba we désobéissance tinda ibi wandu wafanya thaura watwe ya koza au watwe hafa hadithi inu kwela undabo amba ukana mamata duna ardi wa mali wal sifa huwa shahidi banu mbeni wangamiziwa bahani wa ulawa ikoni wa ulawa imejihatu ulawa ezentuzi ngo tujabano ena kati uja utulamba heje wangwa iho wakwana ujabanu banga wana mna ipande wallahi fundi mbaye ho uziwa misami uli hapa sulwende azi wallahi tire mwa matera kibanu titwa gazi rirata mapesa rirenge riski rende chene vurende hopia rende rashitaki ya ukaika ula zimuri ile rinwe shangabo fami wa renge zindu izo wenda za wange aburi toba kirisi jo ulwawa utoka mwale aba hizwani mrulo farasa la fungwa mbo wakwana uja ichele wati jomwe mna ipande ne mna kiritasi urisa mrubani hawa wetoka woi Sedi Muhammadi ho bangwa omana ma si wonu mtate mumbeni uqsimu billahi mtate mumbeni habari ta walikanda misuruni
ti ono wandu wakaulila wambeni ukana wa baba ono watata wa ulwa wakoze ngabo mnawana msho mbeni abasira mu madaru tivurizi wa jawri laso hamba hamidu kari ila hamba hala zobonti zabara ina usiku tungo jawamba kana ngamjwa ulwa wa mtijo mtu afikira mtu aja ngaba nurida zena mnainu azalila ina fatihu wadwenda wa baba tunawaza twadwenda wafanyia kwezi eni utotwenda ya meho azali ya inshana mnainu ifo bakenu surifi والله يجي تبقى ذلك أنا توم ولا حفظ بيننا توفوا معه والله أنا فو أين كاتقول تجابني أنا بقي هذا بباب إبان إذا جريم بنزيلا وبازالي هاك أو با أمجني هني هاك بس كم وانا وليدي وقتي أمين راج يا زال وقتي بكي وامبوا أني بانغ منا ومزاز مسلم ودولون مزاز مسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا هجوا كنتي يا هي كباتي مسوم كباتي نون أنواع نانساي wanwa jwa kabati maji nongo ngabo moto joda wa jwa mbena ndera dai wikacha voti lirante dini ya kisilamu pia rifanye jwa na fikwa domba ukana ekemra isare ngia bo basi ketu bidondo push yaliyo wandu wanzware ngo baki wewe akida ngeo nisokende eze swabira pia ngo isokana ndena mnati korum ekujesha ukafati wamba ukana ebango mazo nditsa na konga batuka ujamvyo banu ya emirate ngabatuka ekutuone aeroport ekutuone zepar ekutuone miji harihani sambala pitali ngutumba mturazi ya pare aman maji mwenji msomo unono mahakama omjiwa husakidi wa kisovaja sababu maulida wandu watokantu wako usifu mtume basi mndwani kandu mizinga wajore dezila halafu ndo amada wangu aborisoda sena mnayo ban baige karajafanya baya ekutona kambeni wakaula ngo wafanywa wapula wandu wajwa wa ikonika po mavoyo nda hiba magari ulioka wende wayarenge ngibango manturi bakena mnayo natani aina katutu ngoja wanu ujago tungo twamba mafiti ezaba ezajiri ndi wo hambeke balo mjwa mbeni pia wakafanya maulida ekeyana malaba yala machui ba owandu waona usaidia zali bana rumba na inu wa mezi wa benu wa tula ushati mtavira shona madawe wa mezi wa levi do wandu wadaidi yao ezia zali inu owenje wallah shakabati ngurona akili ya tusaidia zino adomba mtidube ekeri dugu sonti pi azali ngujotawa bala tukatawa alafugo todamba kana ega mto ulawa ngawe hamadu wana zijufumu wanu na wewe mru wasoma wa ubirishiyoni au upashia uona mbeni wa ulawa bure ikabidike nga mahakama kabandu hafa ibidike nga mahakama ya umadhalimu wandu walonesi yabo ngari jo ufe nusu owajo bakiwa nshiki binadamu shakari na ujo yanshina mnainu ngo mateka basi Mwenyezi Mungu de alitukuza ngasina na yama inchi mutibili mtu atenda ulawa mutibili na mpuwe mutibili ebanu mfikiri hiyo nganzo mtu afikiri ezo ngoza mtu ntiatu izo ngoza ukana mtu afikiri izo ngo boko atamtufumu wa ibidike ngo yelewa yakana sapapa alafu bien sûr j'ai raison na hata yona nzimi mitsende tibulwa wari wafanywa garda vi wandu watwa gazi wandu wa rema la manta wandu wa rema na bo mimi ila sibona bea amitu enda bahana na wafo wandu wa ufa pia shamimi mwanangu gusoma nga muroma irutili kanga mimari nga mjuhunda doktori anangalie abo ngasina hakiki mndo amba mtufanya ndo wona nidasi nga mpoa wanyanyasi wandu wa ulwa wafi bane manarulo dabo wandu wa ulwa emana rio banda bo ulo washenge wakandro atanasiri joran pia jo respire amge kana dimdo kana baraka kakutsuda ili ya wambeni rantu wada ili ya wambeni na waikoni na wabahani na wadahubini wadai utisodo amba ukana waunga nto ponya nyawo de wa ulo enga mtuka munda hindo kwa na mawo wa ulo garjo stafidi hindi eti hundu hindi wambeni wa ulo eketiro kana sito mapeso poshoni hangu tende wa mama giri sele to ni kawo wanga liwando wafuma bure bano ndo magafanya maulidi odo anto atekanto watu fanye ze soirée ne zebali sisi kartina dura yofanya nogo era Mwenyezi Mungu urete matuine mane malaba yanu yadoro ngo kidaba wewe ubirishoni botimbi ilinga mtweda maulwa wa mutibili juzi bafuma mwana mshe ikobidi jo yeleze banda we fundi wa somadini ujo yeleze mwana mshe yakofuma zabari wande ehama kaso ulwa zabari owanza ta hombeni wa rendo zila zabari obaba hombeni wa rendo zila zabari wana zijana hombeni wa rendo zila zabari ebanu kabati mahakama raju wa ulwa wanu watulwa wa zabari wa ulwa wana izo ntipi zabari rutona maji zabari rutona mwenje directeur zabari utoshindo likandu mwenje mana uto démissionner de idara ule mapesa ule izo mndu ya lazima mndu ya bilashiyoni ya jebani ya zambe
Karjorongo wana ingaritoka na utungu haukari ulili walifungiwa. Se famiza pungu atambi hao. Kabatiza leo haina mwenza kilingo yalokana yanuma sauvage yanuma voyou wandu waloneti. Ishie namna warongo wao. Banu wewe dawe na mi ilazimu kesidera tende mbana hino. Ubulia wandu watona roho no alevi no ne matu ya lunu shati mramada wamba ubirishwani mwetibi ilingo tona bakana wandu watona asiri kente namna hino hata mahanda. Aina usiku wandu wabode swao wandu wafumu wao wandu wa vurizwa modarini wandu wa porte izo pia kutua mbokana na mjoba karna ujowenshe namna hino. Ebane shati adisha kufanywa yose wondo kwenda. Yule kondwa dhulumiwa heze maliza hao heshe hao hedini hao ifo yodelera yokandwa bush abage karadim dokana baraka rumani Mwenyezi Mungu eka kutupara wantu wasiha wenda wawanilia utije utolwa mbokana ebanuri fikiri ebanu gamlole yao ebanu bainga zalika rjavotiwa shenga kauruma kibinadamu wantu watuka waka prepi lijokari shukuru ridas bainga zalika karjamvoti shenge bana kauruma kibinadamu enge ngurongo kibinadamu engwa hewa na adamu karja tukena mnaini wana ekuja joka wele dhahabu ile bala dhahabu la hibani la hibwa mtazahatu wandu wafungwa bure aina usiku wandu wafumao wandu yabo no wangamizo wandu no hibio wandu wa yonga tuko desiramba ukana karjo kufanya jao basi isufimdira toka mrwa hezi basi do join shop isufimdira kemezi isufimdira kemlevi isufimdira kemfiraji do atubuli wabo shwandu wandu watu ambati chao abo basi barunga wandu wale faransa banu ambaye ni mtoka utakomori na tiriko ya azali abo woze ngo zahinge tuko tamam ina mjova tiriko ya azali eyo ezida ibi eyo hukuma da ibi kari Mwenyezi Mungu akimra chamana jangurongo ya jokana abantu o wandu walo mangaiho wao ngwala ngwana la pita lwana hangu wasomao ngwanshio ndo ya buri jojo uliwa sawandu shanchize nimero jawandu wenju wasifanya shashini urumbi shanti hatu shinu urumbi yakana yora baina ko zabo o waparado walo manga oinga video hapa hizibo oinga video chao wanu karjala ba yitu wanu chao ezindu zilo hivyo zandu walo manga yabo ke ngwanga ndiyo zengo safani zenyumba safani zengo sa ngwa declare o yabo ngaranzo mwende mwaula wakaranzo mwende mahafi nyumfu molo shaba kidoti wanyo ndo mloko moria mramada wewe utabanu tu amekana marhaba mejibo maturidiwas cha ibanu mfikiri ndo mrateda ulawa wanga mwana mtata muslimu gujitso mtata muslimu gujojitswa eka hundu wandu ngwa mtao fikirambi sha hatu okema nahe kajaka ufro kajaka uhiba shahala wa idea wani liensi yaha hebenti yahe katina msomo katina twamaya katina bainge enda somo haja atojojaje adomea kana usubutia rongo ya tijotolo hazini timwambia neza hai directori ule telecom ntungwa milioni wangu wa telecom pia karikaradhi kwa zira ishelea o wanajaswa ula wa hapa no walomo pirizono wata wa montiju netabwa maji netabwa mweje netabwa ndogo ikabo etiyoze milioni neze miliari mwana wazali aso zirenga basi alafu kwanu kwa watu wa revolt bali bien sûr kwa tofa haina mahala dukanga rjo fare kari wana rekaka jawan etikare keri for mshe jihadis nzima bo wallahi miga mwani di muslimu mimi attention wanuka fikira wazali kutohunia dazahe wallahi ingaga nyiwone magari yako utabano ke mwisho karondo bomba satiranzi wallahi tollah ndufikiri baraka batijeshi banu tsen nyiwone sere sema mama wonu gari boko ya timi simengo ya chabada ya tangari sasa nyaoba ili walibali walichoma gari ni dila omone tadi nene mna wahima ontipi jango ngamfikiro kana inge wala riparsa zali wala ratukarifu si hanjum engeri mparsa jao ke namkerabi mozwane tiyo bamnyezi Mungu garjore jo hamnyezi Mungu Allah kabati mrutina dhambi sha mrati saidi ya fujari liangamisa wandu lihibia wandu lifanya haina ngombe mrati tambe ntoba kwa saidi ya ntoba kwa bado ridaze namna ndu litisi zabari litijwe zabari enga bajuka mkodo ebane kodo yo waifanya da kenga mwanzo batike mkodo kwa mtwambia wale ne mizinga kwa mtwambia wafungo wandu kwa mtwambia watimba wazena iwa zia wakakwari wa bure wafanya uadilifu wakamba mwenje wakamba maji wakamba pare wakamba irahula wale tutoderenge zinduwa wote wenda zao jina de matajiro pashia ina usiku ne magari mahura hizo zote pia yodo pande na kaanza njena bebanu yokana wapuliliwa
haina mndu kuchikwanza chimani ya jate itiso shawandu wano wara eke opposition kabajaja wandu banu waja wa rumani shetwani waja wa tia diversion walibe ha gauche na droite basi belu na msaidie na azali kwa na ulishinda mwana wazala bala dujala mapesa aja bonsi juvanu aja hafari ya ma autorité banu hata owenju kwa tombe nchi ça va pas ngamjo unante ngamjo kaja mratita mna faida wa nafsia hakaja limantia wandu wenye mratika jajo ni sakami do pesa haina gouvernement joka ukanga mjoparo haina ndo joka ukaya amparo wa komori wa prepare bangari to urengeti ya hatwe sa paralelo unu wakati wa ukana wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku ezero godala abdu hasan wa goya kauzamba jana hamano noeke haparisa mndu ngwanzo ya dori la pizza si wanduri wanili yawe dauda haki ebanu emana rawaswili ebanu garifanyao ebanu garimuli ya wazali engwambio wa komorije minga mwambio wa komori watike na harara esirikali juhange ibe yao pia imoroni watike mpine watike mbahindu ishele bangwa wa hara walembele yangwa ujao abungega mumparo nimti shangodo atema suala ebala rasida ebala ndo bina fungwa na tifungwa ngamuna uyu ngamuna kwa madiso ngamuna kwa madiso c'est pas le moment ya ukebala rasida fungulwa ebala ndo bi kwa tafanya manifia desire batukati banana uskuru fanya nduma manifu ngasiban garanzo azalia lawe ilo ando fungulwa pia baya ora mfanyia ni timlenje ya ora mfanyia ni timlenje ngono la yata waenda ya paswele kiesi tujwa balanda mangojo ni kwa hindia maore enda yafanye sapsafira mna yuho ya rudia reje ya jaba sajari kaushi alikarja fanya manifia ya razida karja fanya ndo bia risi wale viwa cha utoto eno makalima makaulu ndavyo garanzo mriambe na mjamsihe na mprepare na mtike wahara bangwa wahara ngebidi obaleze point faible za uri wano na ojo utenizo wanu uriletize razida na arshimeti ikawa fuo tokaja wa hafa ikawa roha tokaja wa roha ulijikonsantre ne bwana eni ularu mwe bwana na jikonsantre ne bwana abasa namna jeri juko kufanya mahala ni bwana kartwanzana fundi wangu mtukufu niko mwanza niko hushimu ekutobaki dawena owanroha humwe da matowa azali maranti wanafiki wanu enyinyi kamtoto wa azali maranti wanafiki wanu ekeka mtushinda maritanganya aina mndu nakene zahe na mwambia amede Qur'an lakum dinukum waliya din owanzoze votina watu ranti wanu sha ebanga mtukoranti azali na belu na wanu mtolo jamu abao wala fungwa kaja fungwa wala wende waruma vote ebanga talelo tena kasa waruma vote quand même tijao mkirati basi tijao baduru amada bana ola journaliste bainga yuduzo asali shabaduru yambaga journaliste katano meda ula haki katina bwana kati secrétaire kati Mandela kati lobi omwe gutandishwa azali hana wewe wamba ukana wede rais wa beda ula haki wede rais wa shababi mkombozi wallahi kabaduru yato ambete azali ya basarana we na mwabeza kwa ni bobo komori ebanga bobo mono nai baduru ezeno ya zamba ona bongo ola to ambele journaliste ekaja paro mbakana mi de domana wa shababi wa mdobi haumi mi Mandela haumi mi wa daula haki aunga mi partika da baduru amada bwana na ingo ambete azali rahano yaka ulazimu concentration 24/24 yari détruire azali chado to jabanu sisi kali tukanza chau ni jo lazimu chau ngama entraîner uniko do uniko instruction we do uniko information namna bi eke ni centroma awoke ba ekauzi des abidizam ça va ri upare mndu kutuja wambia ukana ngo fikirije namna wakomori wajula mhadi ngosi wakomori mtike na harara bazali ke mhara swafi harengeze mali ngwanzu yala like wantu chakabati ujuka ukubalia jebana haina ujuka urungo wabana eka kweli mru wambana wallahi ngujofanya tashije gujo renforcer les comoriens gujomba don't worry la takhafu wala tahzanu n'ayez pas peur cette fois-ci nous allons gagner notre pays mérite beaucoup. Il a sorti tout ce qu'il avait pour qu'il ait la participation ou la présence des autorités étrangères. Don't come in our county because you know that this killer is not elected. Ne viens pas dans notre pays puisque vous savez qu'il n'est pas élu. Kabana ukaya.
investitu izo mndu ambana ya kufanya tashijinga la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minan kilazimu yori watie angwasi wa trouble wale mwaneze harara yiyo esigar josia indini ekolera tio banwa nzo unu kolera gariziyo mrati bouger wafanyiza arrestation wa bloko wandu warudi waramase zempine pia watu jota mro watu jofanya joskuila ngwa ujao bwa komori ni wandu mabambiri likoli ni wandu mabambiri shioni na mkerati mwanzi heshizungu mwanzi kana mtije komori ba gabajoka tanga mjo jitswa esafara lelo wa komori hayina mru joka hanza ile rumate kamdu ya ribula yonja haru mabayindo about timetable jadwal iko wonese barnamaj enti nugi yoje einuti ya amani ema pesa hao engabo shaula hindi shilo yongi honzaya yongi honyora yongi hogita timetable hiyo wa 2 volumes ngabo yomba volume bid red and blue ngabo bleu ngabo rouge red volume rouge hiyo yonga sao hindi ngabo son hakabati momo besega ona wiko baho au ngabone enokia ya mwandu ya jakomori ba esongi yogi yonje mabo ngamono banu kangi engabo son hakabati so ondole bakabati amba akabati abasata utonjia na yu balagaroba basi nduzisa epeyi wanzo wele destination الدولة التي تريد أن تتجه إليه ساعات العمل إزيليرا زهازي البنوك إزي بانكي شركة وانزو شانج وقت الأوقات air local ne air universel ili ujuelera utuka waswili ngo jonda mundu jauja pesa yarumishi hao emone utijobala mapesa boko ekana una mndia yabadilio kama tujo yarenga yawe rumishi hayo izo pia mbuzi tunda enti yo situation gyoje e tourisme ala fumre yangalemba passport evani gyonjema ngami mnono e carte wanu ganzoni renge visa hiyo ngenzoni renge hunu ya administration izole namna mndo kutunda kengwanzo ile romansi basi abasa bobalo e mondialisation ne technologie aina mndo ganzo ile romansi ngujonja rum internet yangali basi kare explose how publier how partage ces vidéos zahele zahala ukawika javoti wa wakomori wa josi sele zahalinu tena haina utuka utabania rongo bainge 2 minutes yaonese ukana attention. Tout dirigeant qui va vouloir se diriger dans notre pays sera considéré comme criminel. Any president will come in Comoros Island is killer. أي خادم أو أي حاكم أو أي رئيس سيريد أن يتجه إلى جزر القمر فهو ظالم فهو مجرم فهو قاتل. Puisque vous savez très bien, because you know very well that this killer, this criminal is not elected. أنتم تعلمون تماما أن هذا المجرم ليس رئيس منتخب. Gebidi wandu wazone sindro. Yabo wala wandu watuka ujawa jodo amba saburi rekonesewa. Wanata hunu ngwa wahar. Shayu yodi hazi abidiri fani. Pangina mkerabi. Haina mdulo na mnakopa yabo. Wandu yaro ngowe na ndiyo wandu wasi. Bado wanabuzi wapulidiwa. Wajo mratisi yengu jo fuma. Mratisi yengu jo kachao. Mlibwa kweli mjomambia wandu ridasi azalia yabakia wata 2030. Ya domenye la nduze swala no wa wandu nofunga wandu. Ndungu paro wandu katuzisa wandu mria jisi kana wanduga mazonu rumenti yinu. Wanduga mazonu keliteri. Wanduga mazonu maudu njeni irume. Engo fikirichi. Enamna jemtuka utowawe. Takwe ya mando. Enamna tuka utowa zali. Wanduga suwakatu wa uvumbu arazida na desire na wao. Rifanye manifia desire na razida shari renti azali na dukumani na fatiyoze tuzinu. Mdunambi wandu kana enga rifanya wa umtikiri mtu harara. Mafujari wanu na mche baba isa wancha harara. Bainge rabo ziruhusiwa. Haruma ijia de amada shinu. Haruma mbulu haruma mbana haukweli. Shawunti wakati wa uparamudu ya jadusa mru masuala yangu wafungwa na wafungulwa. Wajoro haikari towa azali. Na ene mafujari wa mzingiza.
intilera ufanya manifestation ya razida hauya mdukata vandu sambi hafungwa rifanya manifu abasa yinu ngebidio lijikonsantre rito wafunga riwapulili warohe ni uyabidia rohe yabidia feiho ya tia feiho rimrejeze au ya toba kia yake karoha shaunu wakati wa utoa wa dhulumuyo unti wakati wa ulamba kana ulafungwa mide na mfungu mabati fungu ngeza bali mtenda mamfungua mkamchukua utamlitoa harume bwana ngamanzo mlitoa harume bwana Mwenyezi Mungu na angamize haina mndulo na nia kinyume ne bwana yinu ya bangi harume bwana Allahumma amina na mwabi amin Mwenyezi Mungu na rangamize haraka bo Mwenyezi Mungu wananyasua ulao wafu wasawa wafungwa wasawa tola mawaziro wasawa violeo rijitole ngarwano bwana yinu bwana Mwenyezi Mungu na rangamize haina mndu wekayo habangi harume bwana yinu nokatsu harume bwana shangu fanya ufitini nguna mangamize kabla ya azali banwandu walufana tabani ngwanshio na hii ngabwandu wanza wale jenti ya hao shakwana uto ureje hau kabati utoka nguo no majina mwenje na msomo na bayindwa hula wanangwa somao bamba unga nzamwe de bawula kanzo chau ngena reti bori woneke kamna ulo kabu pia ngamjore de hawamezi utukanza alibani kujenda ame au ya hibi bangu alihozwa oneze famiza hatu alihozwa onwana nyasi haina kati telefoni weya oinge mmade wenge video abayizi around nge video de asome bonze nge video chao mweche ko chaliwa chao ondupia ngwa yeshiye zeno ngoyizo na bungari wona mdulo na miliari iza hewana za hanyu azinenge gutsopa shia no fanyizo yansa directori unikiwa ndashirika wa wandu wa ili wandu wanju ngwa omanka kutushida unda solution ya mwenche mnduka za mezi sita sha era madani janga bajoka mwenje era madani atera madani kabachaka mwenje ngo bakia bayare ndia tutolo enge wanaona damu wadona nkili wongo tutaweti na wale vina wafiraji na mabandi alafuka bombra jado ambakana mtida yatiatu ra kombo yatiatu ilo bandi lanzo likana mabandi ya madai woga magabarsigi na Salim Senga armoze filmu za hali za shahidi wati mwanadamu ulona roli ya yeti wakati wizi na shongana na ulevi na kama bati onojuzi yemaza shonga ya mzaya aridu kutera ulwa malapitali ya kichafu na izo ntipia adaba la mzaza hai Mwenyezi Mungu kana ukubalie mafiti mada makawiyafanya ukaya mafiti Umar ibn al-Khattab yakamrua kweli akaufikire marumbo yaho wanadamu ranzi tumdogezo mari ubale mzaza kutona bano Mwenyezi Mungu majua mada makawfanya sinema kika modomo heji na umda hedarengeze bosferi za ndobe akaza eze maski kemzaze shetani we yatuka enge mtume sallallahu alayhi wasallam kweli mtume hafua ama Muhammadin illa rasulun qad khalat min qabl ar-rusul afa imata aw qutila qalabtum mtume hafuna dabu yatujwa bala yase kuli wanaramu wala mabina na ya wapweman mtume hafua mtume hafu sallallahu alayhi wa alihi wasallam munamrehemu ya rirehemu na dawa ya tutu haba dawa ya wede mnaharamu wangamizwa komori lindele jishenzi liwana walimu ebanga mjua wallahi leo tipara lelo bana wa komori gai hongu tozungulia hende mnamjiti jupara suri sijido da hubini maudu ngojoka Dar es Salaam maudu tiji Dar es Salaam tiji da hubi harumu investiture ilelo ende akawona walimu kamina warueji waliswali parano nabia alafu watoto walo Dar es Salaam walo Tanzania wale waterorizo wa Komori utofanya beti zunu karjo mbeha waterorizo wa Komori no ili watijuhe wadai wa Komori wakauterorize no ili wa Komori watijuhe wadai gamishi yao hao abange ezenogo rimambia onizo banu Allah wangu wana hararahata iba garjo shidari fanye investiturino iba kena umenyewa iba ibidiru badili ranze wasa ibidiru wafunge pia riwarete oamba kwa ndaru mweze voti raha kwa tina walibedidia oamba kwa toda mweze voti raha kwa tina walibedidia mde atije bana jikoncentre atodo amba yo karje mwambia ni mtende mwamba mwende karje mwambia ni mje bana yeza wali masucha mdi 0-0 mde mwa matanunyo oti na mwede mwa nyisema bi mtsanganyi hebo mjwe na mnabidi mreje ile ma défenseur ile ma ataka kamja défendre kamja attaque wabangwa do attaque kailiba he wabangwa défendre o kailiba yariketa kurilke maoneti na yariketa kurilke maoneti ulijokari mtoa mwede mwati yanvu era haja kanti yanvu rifan 6 mathalan si la tukanza se vote
Tabaka narizieze voti. Narisimbuli. Ah, she. Karja shinda fanya ndongo, karja fanya lamba karja fanya le 9. Ah, et le 9 ou en sokia maïch. Gabo le 10, gabo le 11, gabo le 12, gabo le 13, gabo le atali 72. Bae wala mabangwa endao. Bangwa tukua tufanya chau. Ngwa yungwa tuko zuguli. Haina watu na watofeze mfiyombi wa hafa. Hata usiku watuka ujua waenze. Shambia tijaja jwa. Wanu ufu na wala hausa ufu utolewa 40 ba. Ngasiye bana jaribu mbuli ya mdu ya fapa na ya fungwa. Ulwaru mwe bwana ino abasa. Ikebidio yala mo wa Komori. Mtike wa harabu wa Komori. Mtike wa haraba siru wanao kariti wa hara. Siru wanao kariti wa hara Allah. Siru ulwaru mwe bwana sikariti wa hara. Garjo shinda biidhnillahi alkarim. Garjo shinde bwana inu biidhnillahi alkarim. Na mwede matuteze video za pelu mwene namna tapalao. Daina msaidia kwa juu ikibala kwa juu terrorist. Si garjo kufanya chao. Garjo kahamba chao. Garjo uzia. Na mshie jindo amani ilo liko Kongo. Na ibudia huyu. Ukane kafanya hizo wali mjenga gruze mashughuli. Amshie nyuma mtabu. Ujoziaze swala. Ujozia hiti bonduchu. Na ibudia huyu. Ukane kafanya hizo wali mjenga gruze mashughuli. Na gruze aze swala. Ndio swala da huyu. Kanauza ndo swali, ndio swala da huyu. Na gruze aze la Rosia hena buji wakunziani wakumijini wakae numarani mziki mungu wa mzungu wasia uhima kwazi ilise kalbondo urengi wazitwanziani awele wanza uzenu mwizo tunashuhudia hatu yafanya hana fasi hena mna lazimu ya bwana radisi na mbaba saimu ushemelea zenu inuharara shabo wongo ambango wajozia par contre wo groupe ya hao ezebali ne mabunjili wongo wajobulia banu inu istidraj inu etape wanzo wangali e wandu wajokubali wadaze hejojo auka kwa twanza waone atamrujobira ekati ndo wajeni wajonda mena mjedi ngosi barisari wabadili wasari wafungu nelonge jo fesa kulelelo si aumi mindwaru mwe bwana yinu karina ubuli ya azali ya bireba mimi kama abo kamtina ubuli ya azali ya bireba garijo uto azali garijo uzi akabana ufanya investiture ujukanza kujejara ngariye utojukanza kujenda mwangariye haina mna twangare mfana naye haina mna twenda ngare ulojaye walingana naye ulwaru mwe bwana gujo wana gujo encourager wandu gujo ambio wandu à la résistance shangari parao ni mwabaka mudwaru mweze votila ni mwabaka mtwenda na rente cinema ritikeja azali bata kaira azali na mwambie waje na wajeransi inu bwana ya hatu ndida ula hatu eke kwa jaja na rende eke karjenda na waje shabatike mdachirende kwanga shifuana doba na mje barika banu mwende ni mama eno to jakenti sky no ndagura no kansibure kezi jaza haina ulona irumbi haina ulona imani kujutahwanya nyari kensi batima ilirwa ni bwana ina mna lazima haizo watukufu mtike wahara bamnyezi Mungu jori niketa ufikiti hali ni wa Komori nganyina akili msomo na mrabuo wandu watuka udorongo wabanu zentuzima wandu anikuwa ezerali kume wandu anikuwe zitupa za mvinyo wandu anikuwe omsumarine le kasumba wavure wajua dobe hawa wandu hunu na hunu wajua de terroriste aungu wajua haba non bwana resistance bwana encouragement wa a'addu lahum mastata'tum min quwwa haina wanwe bwana haina ulona akili ujo kama kini ya tulidie ya jue enamnaje lijo récupérer nti hatu c'est le moment ou jamais
c'est le moment ou jamais. Deaba sahau basi. Ngam tahadharisho watija mruwa nutena ajaharongoa. Aduambia wandu ya ukana. Wala wafungwa wanuku ajafungwa wala wende wanuku ajaja ngejo lazima ikazala lawe azalika na ulawa kakarija mtoa waranti. Azalika na ulawa kakarija mtoa. Azalika na ulawa kanga mbakio banu mdoamba ola fungwa kaja fungula ola mide na mfunga mitile na mfunga harumwema katirilo na yoyana. Haina mndu mwenza akili, haina mndu rumwe bwana. Wallahi kajo jabani ajado amba mafitsa basa. Lazima ulifanye investiture. Lazima ulifanye ritoa ya zadi. Eri ulili wa wanduanga, bidirwa ulili wa wanduanga. Walifungi wanduanga, bidirwa hiyo izo pia lazima yori waambiezo. Ngwa do mama bujile ngwa do michini ngwa ndo moswala nina hiyo pia. Kama sina mafanya samdaja bana jadamba, wafungwa kaja mfungu wafanya manifestation kwa jafanya mimi chau. Ngasije bana jari humbulia razida, awari humbulia desire, awari humbulia mtu. Ufikira rianza banu de namna rijotoa yafunga razida yafunga wandu wanu yoniyo sisi ranzao yafunga desire karanzori wafunge wao mndu na be namna rijo wafunga wao kabati za division ya ukana banu wale zabari wanu ngwa mboje wanu kabati bali ila hali ngebanu mtuko baki mtu amba wala wenda rumovo ton kwa agenda atandi ndini joka uzie diskuri okana wanoda rumovo ton kwa agenda wanu kwa agenda kamjora Tanganyika rawani liaenti baina musujudi liboheni yahe wallah sha izoru amba Mwenyezi Mungu lailatul jumaa an yuhlika ay munafiqun fi hadha aljihad. Mwenyezi Mungu narangamize heze baraka za jumani munarangamizize wandu waikaya ngwa unafikine bwana inu kabla ya urangamizi zele katili la thumani azali ne mabandi wa mzingiza waangamizao. Munarangamizize haina waangamizo komori. Mguna ngamize haina udhuluma komori. Mguna ngamize emadu yahe komori. Rekangwa obonze rekangwa ondani. Ifo wandu wa subuti wambe izo wikao de zalazimu zambwa bangari wanao ile fitna ngari wanao unafiki ngari wanao zibutala zanto zitilwa rikeka lijiconcentre ne bwana yinu shasiri lwa mwe bwana raele wa yaukana kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillahi wallahu ma'as sabirin wakadeje washash washinda wenji asibabu ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ukabati mano wandu wasubiria wa resisteo. Kasina toamaye ukana ngarjo hunde bwana hii haina katibo do jiri deception wallahi ya mamdo kwamba bofa tulidi tudi ya mamdo hunde haina katimso ima bahimi swandi sofikiri sabo sikuri joko zile sambe sabo sikuri joko swali sabo sikuri joko waswili komori. Na maana msho wangu moro ni yoto doeshe leo sikuri joko waswili au place de l'indépendance. Riwamba Mwenyezi Mungu itike hule bano bi idinillah. Abonke binumba na bakoba fuandu ngabo watsobona ze famille hao ngabo wafungwa ngabo angamize haina wakanisho. Enu jokaro mwe bwana yinu na nyongo we nia ya paro andoze ntuzinu wa resiste. Wallahi ngebala rinda resiste mbabititi. Mtu mwaze ntuza birazila wallahi kwa watu wajuka utawa terrorize wataho kiki baki kidogo na watoto wa moroni wao ngwajo waniliensi ya hao no mji wa hao ne capital ya hatu shautu na wabezi wa azali watu kwa mtatija kufanya baya hunu mtatija sitora mbuo walevi rantile longa rjo rambuo karjo ulani hana mdu jaban anja ajariti aruma diversio utuka utabanungu jo yarongo webanu na jeyambe wakomori kana mresiste bezentipia wajiri resistance Senegalais mana lelo walo namna ila dabo walo hafa walo namuo haya baba sango joshia wanade man wana ngena mjenyi wakati maulawa ngabo wafao hunu ngabo wafao yisho wanga mazo tajerife badala hanyusen walo nanza ndawo wonu kona inda watona majiwa hunu ndawo watona mwenje ndawo
dasi ya udani mlo hiyo kutoka kasisi wana tukwa soma kasina mwenje kasina maji kasina maidu kasina gari nshio mune wanu msikine wanu mdoja ongwanzo mula weka mtoja nyinyi kajabula kanja nyinyi wabuba bila wakati washinde badi komori ngi homa chui ndo chokanga ekusona kenga bo problem ngaribe hauze madi ulo made hafa wantu ya dole wantu ya liboy kodage wantu ya pashi pia ngaribe hao shekera na mwene majida hili onu kwanza ula waika mtoja nyinyi kamto jitso mdatenda fumba iko mdatende sikarofanya betisi alafu zendema sikarofanya betisi si sasa farade ilandema woko eke tujwa moroni upana na hidi shahai au no telefone da himili ya gogoro au no mnano ke sisi ngari tahadhari jao watika mrako bali mdatete barani kwa itu pasha mvinyo shamikiro kuro muhano na betadini ajagura bishio wa komori ba hewa wenze shonga wadungo bala wana mikiro wana wahimisiza ukangwa ngwarungo wa behindi ngwarungo wa behindi bano mwele badi mtsoma be chanyu wandu boko kambalo zendini sanyu mwele muhimilia o wandu wan mwana mshola afuma kabati mdombo nongo Senegali sawanu waonesa ya ukana selon izijiri obotiju wale mwela mzimba pale. Bonjour chers compatriotes comoriens, je m'adresse à vous pour tout simplement vous dire nos pensées aujourd'hui étant sénégalais vont vers le Comore car nous avons eu la chance d'avoir un avocat éminent qui s'appelle Larifou qui nous a soutenu, qui a soutenu notre candidat, le combat du peuple sénégalais. Et c'est pour cette raison que nous aussi, de notre côté, après cette victoire du 24 mars, que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont pris le pouvoir, nous comptons sur vous pour que vous puissiez accompagner votre frère, votre fils, votre enfant, pour que ce combat qu'il mène pour que le bien-être du Comore, ce qui est arrivé au Sénégal, arrive au Comore. Voilà le souhait qu'on souhaitait pour que les Comoriens aussi soncorisent le pays pour que ce pays-là soit libéré de ces tyrans, parce que ce tyran-là égale à Macky Sall. Azali et Macky Sall, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Merci. Bonsoir, nos frères des Comores. Vous savez, Victor Hugo le disait, l'avenir appartient à ceux qui combattent. Vous êtes dans une situation difficile. La même situation, nous l'aurons connue au Sénégal, avec Macky Sall. Le peuple s'est fédéré autour d'une énergie commune pour combattre le système africain qui consiste à prendre le pouvoir et à s'éterniser là-dessus, croyant qu'ils sont devenus ou des dieux ou des prophètes. À Azali, nous vous adressons ce message de reprendre vos esprits. Il n'est jamais tard pour bien faire. Il vous appartient dès aujourd'hui de vous dire que vous n'êtes plus à l'abri dans ces îles des Comores pour faire ce que vous faites aujourd'hui qui ne vous honore point. Nous vous demandons de vous ressaisir et nous vous déclarons une mobilisation des Sénégalais, de la diaspora, des Sénégalais au plan local, au Sénégal même, prêts à en découdre avec vous de manière démocratique, en vous invitant à revenir à la raison. Le pouvoir, il faut savoir le quitter à un moment donné. Il ne faut jamais attendre que ce pouvoir vous quitte tel qu'une femme qui n'aime plus son mari et qui lui déclare le divorce et que le mari persiste et signe disant que non, on reste dans le mariage. Ce mariage aujourd'hui est en brouille. Il y a une nébuleuse. Il faut savoir donc quitter ce mariage-là avant que vous ne soyez traqués, ça et là, ce qui ne va pas rehausser votre image dans le monde. Tout a une fin. La vie d'un homme finit par la mort, qui est inéluctable. Alors, pour rester dans les registres les mieux indiqués pour les Comores, vous devez reprendre raison, quitter le pouvoir en organisant des élections libres. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Nous vous demandons donc de reprendre vos esprits, de vous dire que vous n'êtes pas éternel sur Terre,
et qu'un jour ou l'autre, vous risquez d'être traqué. Tous les dictateurs, si vous en faites l'historique, ont fini par fuir. Fuir la réalité qui est la volonté populaire. Quand cette volonté ne vous est plus favorable, il faut savoir quitter en temps et en heure et garder votre dignité. Ce n'est pas en persistant et en utilisant des exactions que vous allez parvenir à rester au pouvoir. Vous ne serez plus dans la sérénité. Alors, pour qu'il y ait sérénité, il faut qu'il y ait raison. Garder ce pouvoir-là ne vous est plus favorable. Sachez écouter la volonté populaire, organiser des élections libres et démocratiques. Si vous êtes réélu démocratiquement, de manière transparente, nous ne pouvons que l'accepter. Mais si vous n'êtes pas élu, si vous êtes disqualifié par la population, il faut savoir l'accepter et quitter les lieux dans les délais requis avant que la honte ne vous traque. Et vous et votre famille. Voilà ce que je vais à vous passer comme message en tant que frère africain. L'Afrique a besoin de liberté. Cette première liberté qu'on a gagnée démocratiquement au Sénégal, nous comptons la mettre en place au Comores. Ce n'est qu'un début. Nous allons d'ores et déjà nous mobiliser pour organiser des manifestations à l'encontre de votre volonté de vous éterniser au pouvoir. Voilà ce que nous avions à vous dire. Voilà, tout simplement, moi je vais clôturer cette interview pour dire que ce peuple comorien, votre destin est dans vos mains. Notre camarade, notre frère, Larifou, maître Larifou, est disponible à vous accompagner, comme Ousmane Sonko a été disponible pour le peuple sénégalais. Voilà aujourd'hui un exemple patent que vous, les Comoriens, vous devrez saisir pour pouvoir porter ce combat-là, parce que ce combat-là n'est pas un combat de maître Larifou, mais c'est un combat tout un peuple. Pour vous faire libérer de ces dictateurs-là, il faut aller, tout le monde, il faut qu'il y ait des sacrifices. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de bonheur. Aujourd'hui, le bonheur du Sénégal, nous le souhaitons pour les Comoriens. Et cela demande des sacrifices. Nous avons eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Et je dis fini par là. Vous, les agents des forces de l'ordre, généraux ou policiers, regardez ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Vous allez faire attention. Qu'un dictateur ne vous donne pas tous les pouvoirs de faire ce que vous voulez. Et demain, c'est vous et vos familles qui vont subir ces conséquences. Je vous supplie de ne pas suivre ce dictateur-là. Macky Sall est l'exemple patent. Et ce qui s'est arrivé au Sénégal aujourd'hui est connu de tout le monde. Merci et au revoir. Vous avez bien entendu ces propos. Beaucoup de Comoriens sont capables de dire mieux que ça. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi on a peur de s'exprimer d'une façon que les autres puissent comprendre ce qui se passe dans notre pays pour qu'ils puissent nous aider, pour qu'ils puissent savoir la réalité de la situation qui prévoit notre pays. Donc, exprimez-vous en langue étrangère pour que les autres puissent nous aider, puissent comprendre comme on comprend les autres qui s'expriment en français, en anglais, en arabe. Écrivez, c'est le moment. Chacun contribue le peu qu'il peut. Il ne faut pas attendre des docteurs ou des professeurs pour venir dire que Azali dégage, out, irhal ya fashil, irhal ya qatil. Dès que vous écriviez une phrase sur sa photo, ça fait le job. En remerciant ces deux grands frères sénégalais de leur soutien à la population comorienne.
ceux qui savent parler les Swahili doivent s'exprimer un peu pour que ceux qui comprennent cette langue sachent que nous avons un voyou de la République. Si on dit Kiki de la République, Azali c'est un voyou de la République. Nous avons le choix de travailler avec qui on veut, mais se rassembler pour le bien de notre pays, c'est primordial. Alors, arrêtez les diversions. Arrêtez de pointer les doigts ceux qui sont aux prisons, ceux qui ont allé ou participé aux élections, ceux qui n'ont pas allé dans les élections. On se réunisse où chacun fait son job. C'est bon. وعلى نياتكم ترزقون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. Dieu va nous aider selon nos amours. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. S'il vous plaît, publiez les photos du criminel Azali Assoumani. Si vous tapez Google, photo criminel Azali Assoumani, chaque photo et vous écrivez un petit titre. Le criminel Azali, le voyou Azali, le mafieux, l'assassin, Kula, al-mujrim, al-qatil, al-fajir. E wanandugu wangu. Haina mdu ya toto wa foto la Azali rianti hena mnayu. E banga mazuma bilandugu da zibiza ukamfanya ili mwone sokana kamtambi hao. Do shaha do toto tuwa basi wanda tolo tema jimbo ya hezeto arabu no wajizini sa uno jijusa no jiwamba mtolo partage no publie no urede hajema ba hane zambilansi wow ravissante belle mnyanyi chau no mnafiki kabati ushindo hareme Google yabo harenge foto la Azali alikupe yabo haumjirenge ne sentungu mwene majitune mjiba hewe wanzane ne ranke ne zendidi jemde chema foto ilo ando amba woji sawe chau na ruko toka zila tinyile zanyo lati mafuya hanyu zila tinda ziza hanyu zila tinkovesa hanyu akamtira ndo ni chobana omuli wo ntehele shayeli elisha mafilisha nko fan shakamno jo nga foto la Azali majama lanzi haya we uka nje tawo shelo Azali baba wangu jo rawani mandirishe baba hawa ni tomo imana nisame ibati jia sagyoja zawati wazazi wa komori shele izo ni habari watukufu abange mtishangaziwa no wandu wekaye wajoja abantu wajodo amba wandu wapoliliwa undo wakati wa hemavuna ezivuno zijazaho o alevi no wajufumu waba basa wajona mwene mwambe ndo akiso pareni senga rjozi ya jao sikarofanya mza eze pereza zijaya ngarjo funga wandu ezinga jina rukumzijoa kati urahitwa na wana ufujari Mwenyezi Mungu uri makini shobora ambao kweli arume bwana yenu ngasi marasure ngasi tranquille ngarijwa ya uka kezina henda bure garjo wona ndo tihale bi idnillahi karim ntiranti zedu abale we aho mshele wa juma na yinu hamba lailatul juma Mwenyezi Mungu ujorimkeza khairi kama wabenti ni mabanga mero mweze voti na mfanye jele jimbo la zuki wangu petamada yamba emwenda kakauha nso mreti enyima aba mkutua sabu mashakangu tuengeza haina mdu nafanyeza haike kartu tsanganyiha shamda sijabana jamba wala kwa jela mweze voti hawala wende wala wafungwa wanu wafungulwa ngari fanyao ilirizi investiture izo wanu waju hadisi haruma matelefoni wandu hadisi waonane haumdi hadisi daina mdu ya mwamini yo shamdu kana ujabanu tena jerido andisa ukana jau wala haja wa ikajaja hauma beza hele jimbo la mkababa yadungo uliheza uka wasa kwa jaja bailo ndizo ya kuzijua ubatani na ulaba jeri jora kanzarambe singa simakina okeze liwanza tukeze na henda bure obe Mwenyezi Mungu bajokiri yare mwani bwadaro we harara yalo niyo ambie mwana uko god uja untamba zizeze shayane zo marungo mdu wa upia kabati mronzo anione bana juonda one mruti omba mintutula mimi na conseiller unike mapesa ndena wata ayabala hataka jaunda mbamru harudi ayabala yangu rejei ujo jarenge abo endaro fanya msala vashu na mantihe na mndege mafoto ya Azali ya propage pia ngamjwa lise mna system wo lelo haina foto
menji azali rianti criminel mujrim ria bombarde des réseaux et abanga ni prêt au kam ti prêt et que ma photo ya azali ne venez pas aux Comores, le criminel n'est pas élu. Don't come in our country because this criminal, this killer is not elected. لا تأتون إلى جزر القمر لأن هذا المجرم ليس رئيس بل هو منقلب. Daranzi heri propage ngamdo fanya mnazi wa kwa mnaofanya ni mlaheni Mwenyezi Mungu yaje yajalieri wonane hanjema haraka nado wakati rijo furahi ho msiba wa hele katili le fujari le madhalimu na chef de bandi wa Salim Sengi na Gabar Singi abonga mjo fanya mnazi wa banu e mafoto yao ni mwambie ni kana ya bombarde haina mnafurenga foto yao yali propage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Namtiliwa zizedwa za hema siku ya lelo. Ngamjo partager hatarjo timizibanu ema foto ya wanahamba wanduati joja Komori. Haina luhamda juka hanza wana video wajuri saidi haku. Unu wakati wa ukarike batima wa atasimu bihablillahi jamian wala tafarraku. Romedaru mweze voti ro watuhenda azalinge yabo na ritanganyihe. Hau eke kwa jaja na rende ekaka rijenda na waje yode namna ni ajisisa hasiba Mwenyezi Mungu mweza daraja wandujo ufanya ereri kabati ya tufanya ereri kabati ya tufanya nai sha kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabin ekairi baada haina mwanadamu yojo ufanya ereri ekairi do watubia hama sila haya henti na riji concentre ifanya hizo weka yao de Mwenyezi Mungu ajo karadi tijeri tinze wa Komori toma yaba sari kenti rindo jila janfi mndia tsambe olange ya pulani ya zaliwe ikajapula haina mruna seji concentre e ko ambao ngwa wanuna zalingwa kweli wallahi ngwa juu shinda wala au kwa ngwa rume haki wa shukran bikum.